Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning, sir. How are you today? I'm I'm fine, fine. thank you. And you? I'm fine to thank you. Okay, before we start the lesson, let's say Basmalah and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, apakah kalian siap untuk belajar pada hari ini? Yes, I'm ready. Yes. Ready? Semangat? Yes. Ya, semangat. Oke. Before that, I want to check your present list first. Muhammad Rizky Maulana. I'm here. Oke. Laili. It's me. Oke. Jadi hari ini kalian akan melihat gambar yang akan Bapak tampilkan di sini, dan kalian bisa menganalisis apakah gambar ini dan gambar ini berkaitan dengan pembelajaran pada kita hari ini. Apakah ini? Iki, Laili, Dua orang. dua orang, Gelang. gelang. Jadi kesimpulannya bahwasanya gambar ini adalah Orang dan Benda. benda. ya, give applause. Benar sekali apa yang kalian katakan tadi. Tetapi pertama-tama buka buku halaman 147 terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Oke. Nah, oke. Kita akan belajar tentang descriptive text. Nah, jadi mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih descriptive text itu? Apa sih the function of descriptive text? Apa sih the generic structure of descriptive text? Nah, jadi siapa yang tahu di antara kalian apa itu descriptive text? Angkat tangan. Ya, Iki silakan. Descriptive text adalah teks yang dibuat untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu, benda, orang-orang, dan lain-lain. Benar apa yang dikatakan oleh Iki tadi. Coba plus Iki. Iki, you are smart. Oke. Nah, jadi descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan secara detail tentang seseorang, benda, ataupun apapun itu. Dan descriptive text ini berfokus hanya satu saja. Terus apa sih fungsi dari descriptive text? Fungsinya adalah to aim and to describe people, place, things, and else in detail that the reader and the listener can understand what we are describing. Jadi kita mendeskripsikan secara detail dengan supaya pembaca dan pendengar mengerti apa yang kita deskripsikan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan sampai jauh ini? Apakah kalian sudah paham? Ya, Lady, silahkan. Jadi descriptive text ini biasanya untuk mendeskripsikan atau menjelaskan kesukaan kita aja atau apapun. Sebenarnya bisa tentang kesukaan dan juga apapun itu yang ada di sekitar kita, misalnya teman kita, orang tua kita, ataupun tempat-tempat yang terkenal, rumah kita pun juga bisa kita deskripsikan atau gambarkan. Sudah paham ini? Selanjutnya yaitu tentang what is the generic structure of descriptive text. Jadi ada dua, yaitu identification and description. Di bagian identification, descriptive text ini kita mengenalkan apa yang akan kita deskripsikan. Seperti misalnya, this is my expensive house. Nah, situ mengenalkan bisa sedikit saja kalimatnya, bisa juga satu paragraf untuk di paragraf pertama tentang identification. Terus juga yang kedua yaitu description, yang mana kita secara detail menjelaskan benda apa atau tempat apa yang akan kita deskripsikan. Misalnya seperti tadi, my home is expensive. Jadi my home is expensive ini berada di mana, berwarna apa. Nah, di situ kita di bagian description itu menjelaskannya di paragraf kedua. Selanjutnya yaitu tentang what is the characteristic of descriptive text. Nah, jadi ada 4 poin yang harus diingat, yaitu bahwa descriptive text ini selalu menggunakan simple present tense. Terus yang kedua, descriptive text menggunakan adjektif atau kalimat kata sifat. Jadi kalian bisa membuatnya sedemikian rupa. Terus juga untuk poin ketiga, descriptive text ini selalu menggunakan is untuk menjelaskan atau explanation the description. Terus yang terakhir, kita descriptive text ini pasti menjelaskan hanya satu benda saja, terfokusnya tidak menjalar kemana-mana. Saya seperti tadi, my home, ya my home, sampai Iya. seperti itu. Paham? Paham. Oke, nah contohnya seperti ini, my new backpack. Nah di sini pada bagian pertama atau paragraf pertama, I have a new backpack. It is color red and gray. I always bring it when I go to school. It is made of strong fabric. There are some part of my backpack
The first is the pocket. I put my money and my card, library card in the pocket. The second part is the main part. I put my books and pencil case in this part. And the third part is a small pocket. At the left side of the backpack, I keep a bottle of water in this pocket. Nah, jadi sebenarnya seperti ini ya. Bapak minta kalian menentukan yang mana identification dan yang mana description. Description. Laili? Identification di paragraf awal. I have a new backpack. Its color are red and gray. Ya, you close Laili. Oke, jadi bagian description-nya? Paragraf kedua. Iya, benar sekali apa yang kalian katakan tadi. Bahwasanya identification ada di awal paragraf atau paragraf pertama dan description di paragraf kedua. Oke, selanjutnya di sini ada kata atau word yang ada di teks sebelumnya. So, jadi repeat after me. Okay. Backpack, Backpack. color, Color. red, Red. gray, Gray. always, Always. straw, Straw. pocket, Pocket. library, Library. book, Book. water, Water. school, Book. car, Card. pencil, Pencil. bottle, Bottle. small. Small. Oke, give applause to you too. You have too good pronunciation. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan Niki. Vocabulary uang itu bahasa Indonesia kan MONY kan. Hmm. Itu bacanya muni atau apa? Ya kan? Benar. Muni. Iya. That's wrong, Niki. Wow. Itu salah. Jadi yang harus di bahasa Inggrisnya money yang benar itu, bukan Money. muni. Oh. Money. Nggak apa-apa, Iki. Tetap selalu praktis ya. Ya, selanjutnya Bapak minta kalian baca dialog ini. Terserah Iki atau Laili. Jadi silakan. Yang mana? Pertama? Yang pertama. Silakan, Iki. Hello, I'm in the bus terminal now. But I still can't find Simon. What is he like? He's tall. He's got a fair skin. Many people are tall and have a fair skin here. Is he wearing jeans? No, he's wearing a uniform, black pants, and a blue shirt with long sleeves. I see 3 people wearing the same uniform. He's a bit fat and chubby. He's wearing a black hat. Oh yeah, I see him now. He's walking toward me. He's carrying a backpack, isn't he? I think so. Okay, see you later. Ya, give applause to Iki. Iki, you are good fluency. Keep practice in your home. Okay. Okay, next time is time to Laili. Okay. Hello. I have received the family photo. Thank you very much. Which one is Sophia? Sorry, I don't have the photo with me. No, but this my fault. She's tall and thin. I see 3 girls here and they are all tall and thin. Is her hair straight and long? Is it blonde ponytail? No, that's Pina, my niece. Sophia's hair is curly, is plaits, and she has a pin. The girl is wearing their hair in plaits. They both have orange shoes. Right, Sophia's standing, not sitting. She's wearing yellow nightdress with a picture of sleeping baby. Got it? Now, wow, that chubby little girl 5 years ago is now beautiful girl. Yes, yes. Okay, give applause to Laili. You have good pronunciation too, Laili. Thank you, sir. Okay. Now it's time to I want to you guys to correct these sentences. Tapi pertama-tama kalian melihat terlebih dahulu apakah kalimat ini benar atau salah. Jadi Bapak minta Laili untuk kalimat pertama, kedua, Iki, silakan. Bapak beri waktu 2 menit. Bagaimana itu? Apakah bisa menerka-nerka apa yang akan dibetulkan di kalimat tersebut? Tidak ada jeda per kalimatnya. Tidak ada jeda di kalimat? Ya. Titik-titik. Bagaimana juga Laili? Apakah sudah apakah betul atau salah di Salah. kalimat ini? Salah ya? Oke, jadi sekarang siapa yang bisa membacakan kalimatnya terlebih dahulu? Oke, silakan Laili. Simon is tall. He has a fair skin. Hmm? He is wearing a blue shirt with Iki, don't disturb Laili when she read. Don't do again. Yes, it's okay. he is wearing a blue shirt with long sleeves. He is a bit fat and chubby. He is wearing a black hat. He is Hmm? carrying a backpack.
Give applause to Laili. Thank you. It's okay, Laili. Okay, now time is to Iki. Sophia is tall and thin. She has curly hair and legs. She has a fringe. She has a fringe. She is standing, not sitting. She is wearing a yellow night dress with a picture of a sleeping baby. She is not a little chubby girl. She is a beautiful slim girl. Oke, give applause to Iki. Jadi kesimpulannya bahwa dua kalimat ini salah. Salah. Yang betulnya harus ada tanda Tanda beda. tanda jeda. Ya benar. Oke, selanjutnya let's play game. Oke. Jadi game ini adalah game Double Trouble Games. Yang mana kalian berpasangan di sini, tetapi kalian saling berlawanan. Nah, jadi pertama-tama Bapak minta kalian switch terlebih dahulu. I will count it. 1, 2, 3. Oke. Yay! Iki lose. Okay, so Iki choose your first. Okay, read the paper that I give. Describe your partner. Describe your partner. Okay, describe Laili. Iki. Riley is a girl. Mhm. She is overactive girl. Mhm. She really loves yellow things and she loves to eat. Wow, give applause to Iki. Is that Hi Laili? Is that right? Yeah. The Iki said. Yes. Okay. 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 Selanjutnya describe these things. Jadi Bapak minta kalian mendeskripsikan, tapi Bapak juga ikut mendeskripsikan apa ini. Apakah ini? Iki, Laili? Itu peta, Map. Maps, peta? Indonesian map. Ya, benar. Apa yang dikatakan Iki. Ini adalah peta Indonesia. Jadi kita akan membuat sama-sama mendeskripsikan sebuah peta dari Indonesia. Jadi pertama Bapak akan mendeskripsikannya, lalu dikontinue oleh antara kalian berdua ya. Oke. Oke, jadi Indonesia. This is Indonesia maps. It is a big country and it is so many ocean in there. And Indonesia has so many forests too. Okay, continue Laili. We have a lot of islands. The big ones are Papua, so Kalimantan, then Sumatera, so Sulawesi, and Java. Ya benar. Selanjutnya Iki. Indonesia is on the equator. On the equator. It is a tropical country. The sun shines bright is every day. The sun shines brightly every day. So it is mostly hot. It has two seasons. Rainy season and dry season. Iya, give applause. Itu. Nah, itu benar sekali apa yang kalian katakan tadi sudah tentang map Indonesia. Nah, it's time to your homework. It's okay, it is easy. Okay. Make descriptive text about your home or school or bedroom or family or else that your favorite or you like it. Okay, understand? Yes. Apakah ada pertanyaan? Nothing. Okay. Now it's time to conclusion our lesson today. Jadi, apa yang kita pelajari pada hari ini tadi? Descriptive text. Descriptive text. Apa descriptive text tadi, Laili? Descriptive text itu adalah teks yang dibuat untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu. Ya benar, Laili. Good job. Yuk. Okay, sekarang what is the generic structure of descriptive text? Ya, There silahkan. is two Okay. generic structures from descriptive text. Mhm. First is identification and second is description. Ya benar, 12 Toiki. Benar. Terus apa saja yang harus ada di descriptive text? Ada 4 poin tadi yang harus diingat. Siapa yang bisa menjawab? Laili, ya. Ada adjective, Mhm. terus saya fokus pada satu objek. Terus Laili, simple present tense Iki. dan Is. Iya benar. Is menggunakan is juga. Give applause to you two. Now you two are understand about the descriptive text. Okay? Before we close the lesson, let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay? See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.